or concentration of base used in the titration. Okay, yang mana it will involve procedure of preparing stock solution. Procedure of preparing stock solution ni maksudnya you kena prepare daripada scratch lagi, from scratch. Okay, you kena timbang, lepas tu kena larutkan, okay, and then lepas tu you kena dilute. So you need to prepare your own stock solution. And then after that, by right, kalau semuanya ambil amount yang sama, sepatutnya semua orang akan dapat the same concentration. So that's why kita panggil dia sebagai standardization of solution. Okay, and then because of this reaction will involve acid and base, then kita tahu the process is called neutralization. And neutralization is always produced, produk dia adalah salt and also water kan. Okay, and dari segi teknik kita panggil dia sebagai titration. Okay, so ini macam hari tu juga, you can press start, okay, or begin. Lepas tu dia akan bagi some information on this part. Dia ada key concept, overview, you will calculate the concentration of sodium hydroxide solution. So dalam case ni kita akan prepare a stock solution yang mana kita punya tindak balas acid base kita melibatkan sodium hydroxide which is our base, and also potassium hydrogen phthalate as our acid, ataupun short form dia, nama dia kan panjang sangat. So short form dia adalah KHP. So KHP is an example of acid sebab dia ada hydrogen kat situ. Okay, so it is an acid. Yang mana reaction antara dua ni akan menghasilkan salt and also water. Okay, and then kita tahu in acid base, this is what you already learn in topic 2 hari tu, yang dah masuk quiz hari tu, yang mana kita tahu acid base is an aqueous reaction. So bila aqueous reaction melibatkan presence of water, so of course calculation kita bila melibatkan amount, dia akan melibatkan mole, and of course dia akan ada volume. So daripada volume tu kita boleh dapatkan concentration ataupun molarity. Okay, because it is an aqueous reaction kan. So by right, for acid base reaction, kita tahu the most important point adalah equivalent point. Okay, yang mana equivalent point adalah point where H plus from the acid is equal to the mole of OH minus. H plus sama dengan OH minus. Bila kita reach this equivalent point, meaning that our titration is completed, our reaction is completed. Okay, but unfortunately sebab acid ni colorless, base pun colorless, it is impossible for us to observe the equivalent point. Memang tak nampak. Kita titrate sampai bila-bila pun memang kita tak boleh nampak bilanya kita reach the equivalent point, even though if we are using indicator. Okay, tapi whatever it is, in our acid base titration we really need to use an indicator, because this indicator will help us to detect the other point yang kita panggil sebagai endpoint. Okay, so you just imagine that this is our equivalent point. So endpoint kita tu dia exceed sikit je equivalent point. Okay, in which kalau kita guna phenolphthalein for example as our indicator, kita akan nampak dalam keadaan acidic solution dia tak ada warna apa-apa, tapi this phenolphthalein will change its color bila kita punya solution tu ada slightly basic material, ada maksudnya in excess base, OH minus in excess. Tapi color dia mesti a very pale pink like this. Dia tak boleh color yang sangat terang macam yang kat tengah ni. Because when you have this bright pink, meaning that you have too much of OH minus in excess, so kita sebenarnya dah terlalu jauh daripada equivalent point. Sebab ingat, kita punya equivalent point adalah H plus sama dengan OH minus. Number of mole of H plus sama dengan OH minus kan, mole of OH minus. So kalau kita nak detect equivalent point, kita biar lebih sikit je OH minus dalam kita punya solution, so that our phenolphthalein will change its color to first pale pink color. Then kita akan immediately stop from titrating. So maknanya kita exceed sikit je daripada equivalent point. Okay. So paler the solution, more accurate the result. Okay. Sepatutnya lah kita punya colour tu mesti very pale pink. Sebab kalau macam Meda cakap tadi, kalau terlalu terang dah pink kita tu, maknanya we have too many OH minus in excess. So tak tepat lah kita punya endpoint. Okay. So method dia sama macam previous experiment. You need to go to the lab simulation. Sekejap Sekejap Okay, so you need to go to this.
Okay, and then after that, kita untuk eksperimen ni dia ada memang ada banyak phase lah. Kita ada, if I'm not mistaken, there are 7 phase that you need to fulfill. So I just want to show you a few steps, a few phase as a demo for today. Lepas tu nanti korang explore sendiri Okay. So untuk step yang ni, contohnya kita tahu when it comes to titration, it will involve so many glassware. So you all kena tahulah mana satu aluminium flask. So aluminium flask ni adalah sama dengan conical flask. Sometimes we can call it as conical flask, sometimes we call it as aluminium flask. Kita ada burette kat sini, kita ada graduated cylinder, and kita ada kita ada beaker burette pula. Kita ada beaker kat sini, kita ada burette, and kita ada graduated cylinder. So there are so many glassware. So kalau dalam lab ni, kalau dalam lab betul-betul, you all kena basuh dulu. Kita ada teknik tertentu, and I already share the video. Ada dekat dalam your group. Okay, ada dah share lama dah, mungkin sebelum virtual lab 1 hari tu. So you all kena cari balik, you all buka dekat WhatsApp group tu, pergi kepada media or link. Pergi ke link lah, link nanti dia akan keluar lah. Ada 3 video yang berkenaan dengan lab yang Madam dah share. So you all boleh tengok balik yang tu. Yang mana you actually need to wash, rinse all of these glassware before use. Kita kena make sure dia clean. Okay. Alright, and then this is basically our setup lah untuk titration. Burette kena attach to the retort clamp. Okay, kat bawah ni biasanya kalau dekat lab kita, dekat kampus Gambang, kita tak gunalah stirrer ni. Biasanya you all kena goncang dia, swirl manually, pakai tangan je. Okay, tapi in this experiment kita akan guna stirring plate ni. Okay, alright, so kita follow the first step. Select aluminium flask of 0.4 molar sodium hydroxide. So dalam case ni, kita tengok pelajaran pertama adalah bila kita masuk ke dalam chemistry lab, it is very important for us to read the label. Okay, maknanya nak cari yang sodium hydroxide ni, kita baca label. So it seems like this is our aluminium flask. So kita akan masukkan menggunakan funnel. We must use a funnel kalau kita punya permukaan, kita nak transfer liquid tu daripada permukaan besar kepada permukaan yang lebih kecil, definitely we need to use funnel sebab kita tak nak kita punya chemical splash. Okay, so kita kena guna funnel, lepas tu masukkan kita punya sodium hydroxide kat dalam ni, and then as usual you need to take the reading. So kita punya burette ni, dia punya scale memang start dengan kosong. Ini macam yang Madam explain dalam pre-recorded video. Okay, scale burette kita memang start daripada kosong, scale paling bawah dia 50. Okay, and because of burette is the most sensitive, most accurate glassware, so reading taken from burette must be recorded to 2 decimal places, 2 tempat perpuluhan. Hati-hati sebab number of decimal places is very important when you record data from your experiment. Penting. Okay, so daripada sini, maknanya kita punya scale ni kita akan start baca daripada kosong, lepas tu ini 0.1, 2, 3 sampailah sini 1. So what do you think? What is the reading? Liquid kita ni, berapa dia punya bacaan? 1 point berapa ni kalau korang tengok? 1.3 Madam. 1.3. Okay, let's try. So maknanya kita kena masukkan data kita 1.30. Tengok betul ke tak? So it seems like yes. Okay, dia tak merahkan, maksudnya betul lah. Okay, so our initial reading sebelum kita start titrate adalah 1.30. Maknanya kita isi kita punya sodium hydroxide tadi sampai scale 1.30. Okay, so next we go to the next step. Okay, kita zoom out balik. Lepas tu dia kata fill clean burette with sodium hydroxide. Kita dah buat tadi, record dah buat. So cap the aluminium flask. Kita tutup balik sebab memang any chemical bottles yang kita dah buka, kita memang kena tutup balik. Okay, alright. So done for phase 1. Kita go to the phase 2. Okay. Yang ni sebab kita nak prepare our standard solution of KHP. Tadi Madam lupa nak highlight dekat awal-awal tadi yang sebelum kita masuk phase 1, dia dah bagi pun formula KHP. KHP dia dah bagi formula, dia dah bagi molar mass of KHP pun. So you all tak perlu kira dah molar mass of KHP. So you all boleh refer tadi, it's 200 something dia punya molar mass. So you must use a correct molar mass to calculate the mole lah, of course. Okay. So dalam ni, bila kita nak prepare kita punya KHP solution, we must start from scratch. Mana kita akan weigh our sample first. Kita kena timbang dulu KHP kita. So in the lab, in chemistry lab, kita akan guna digital balance, okay, ataupun digital weighing balance. And this is one of the most sensitive or accurate weighing balance.
kalau dalam lab kita sendiri dekat Gambang tu kita punya weighing balance dia punya reading 4 decimal places, tapi dekat sini kalau tengok dia ada 3 tempat perpuluhan. So kena bila you nak record data from this, then you must record your data to 3 decimal places. Definitely kena ikutlah number of decimal places dia. And then kedua, sebab Medan cakap tadi dia adalah a very sensitive weighing balance. Dia sebenarnya tak boleh ada habuk langsung sebenarnya kat atas ni. Mungkin student sebelum tu dia timbang ada tumpah kan. So bila you nak guna balik weighing balance tu, kalau dekat lab betul, you kena ambil brush and then clean the surface of weighing balance. Make sure tak ada apa-apa yang melekat dekat atas permukaan dia. Lepas tu, kalau kita tengok dekat dia punya display kat sini, agak-agak ni kita boleh timbang terus tak? Tak boleh. Okay. Tak boleh sebab reading dia sekarang ada reading kan 0.002. So sebelum kita timbang kita kena make sure reading ni kena Kosong. kena kosong. So kita kena press the tear button first. Tapi kalau ikutkan dia punya instruction ni kita kena letak weighing paper dulu. So of course kita kena letak dulu. Okay. Sebab bila kita letak paper tu dia ada reading dia 0.025 gram. So dekat sini baru kita kena press the tab buttons to ensure that kita punya weighing balance now is ready for use lah. Okay, so barulah kita nak ambil chemical kita. So of course you need to read the label. So nampaknya this is our KHP. And of course bila kita nak transfer any powdered or solid chemical, kita memang tak boleh guna tangan, kita tak boleh main tuang macam tu je. So kita kena guna spatula. So nampak dia spatula kat sini, ambil lepas tu tuang dekat kita punya weighing paper. Okay, tapi senangnya dekat dalam virtual lab ni, ambil je terus dapat amount yang kita nak. Tapi kalau dalam real lab mungkin you kena kejap masuk. Lepas tu buang, mungkin lebih dan you kena buang. Tapi kita tahu any residue ataupun any excess chemicals kita memang tak boleh masukkan balik dalam chemical bottle. Definitely nanti dia akan menyebabkan contamination. Okay. So kita dah dapat dah reading. So apa yang kita buat adalah masukkan balik ke dalam data kita. So kita punya mass here is 2.215. Okay. Alright, so now next step adalah kita akan tambah ni ke dalam kita punya aluminium flask. Okay, lepas tu add approximately 50 ml. So by right, bila kita nak guna, bila kita nak larutkan apa-apa dalam chemistry lab, kita tak boleh guna tap water sebab tap water ni dia ada mineral, dia ada mungkin contaminated materials. So biasanya memang kita akan guna distilled water, air suling tu lah. So you kena ambil kita punya distilled water bottle. Lepas tu the most important things in this case, you kena pilih nak timbang, nak ukur 50 ml ni guna beaker ke guna graduated cylinder. Okay. Tapi by right kita tahu yang lebih tepat antara beaker dan juga graduated cylinder, of course graduated cylinder. So by right you akan masukkan 50 ml ke dalam ni. Okay, kita dah masukkan dah. Okay, nak tengok betul ke tak, you boleh zoom in kan. So by right, we already have sufficient amount of distilled water. Okay, so barulah ambil dia, masukkan dalam aluminium flask tadi. Okay, alright. So ini proses kita nak larutkan dia. Kalau biasanya you can use stirring rod, okay, kacau sampai semua larut. Tapi in this experiment, because kita guna KHP, dia agak susah nak larut. So apa kita akan buat adalah kita akan guna, ini kita panggil sebagai hot plate hot plate. So kita kena panaskan dia. So berapa lama? 2 minit. So yang ni boleh skip sahaja sampai cukup 2 minit. Lepas tu you can remove the aluminium flask. Letak balik. So in this case dia akan cool down for 15 minutes. Okay. So selesai kita punya step. Then you can go to phase 3. Okay. Alright. Sekejap Okay, so the next step. So now we are in phase 3. Okay, ini setting up for the titration. So kita nampak kita punya burette dah settle dah. Kita dah ada sodium hydroxide. Tapi kita sekarang nak prepare yang bawah ni. So nampaknya our conical flask sekarang kita ada our stock solution. Kita ada KHP yang kita nak guna ni. So seterusnya adalah kita kena remove ini sebab kita tak nak guna dia. So letak dia kat situ. Lepas tu dia suruh add place white paper.
So dekat dalam lab sebenar pun memang kita akan guna, kalau ikutkan lab kita akan guna white tiles. Okay. Kita akan letak, sebab kalau dekat lab kita tak guna magnetic stirrer, kita tak guna stirring plate ni. Yang mana kita punya white tiles ni kita kena letak dekat burette stand lah. Okay, so but then the reason why we need something brighter yang putih atau kosong, it is because of this will help us to see or to observe the color changes clearer. Kita boleh nampak lebih jelas dia punya color changes tu. So that's why we need a white tiles, ataupun dalam eksperimen ni dia guna white paper. Lepas letak ni barulah kita ambil ni, tapi sebelum tu yang ni kalau dekat lab biasa pun selalu memang student akan lupa. Dia lupa nak buat step ni, iaitu tambah indicator. And kita tahu impact dia kalau kita tak tambah indicator, dalam kes ni phenolphthalein, you all timbang sampai, you all titrate sampai esok pun memang tak boleh nampak observation. So itulah yang selalu berlaku dekat lab. Madam, kenapa tak ada berubah warna? Rupa-rupanya dia lupa letak phenolphthalein. Okay. And then sebab kita nak guna ni, so kita perlukan stirring magnet. It's a magnet sebenarnya. Kita masukkan dalam ni. Ni pun kalau dekat dalam lab apa tahu dia punya insiden. Magnetic stirrer ni masuk dalam lubang sink. Okay. Dah nak basuh tu, lupa nak keluarkan dulu, masuk dalam lubang sink. Itu yang selalu berlaku kat lab. Okay, so bila you all dah letak sini, now we are actually almost ready for the titration. Okay, so selesailah phase 4. Okay, so seterusnya dia ada soalan-soalan ni, korang kena baca. I just very quickly ni. Nanti korang jawab sendiri juga. Yang ni I don't do the calculation, I just guess saja. Nanti korang kena kira Oh betul pula Mary guess. Okay, tak apa. Alright, so seterusnya if you look at this, kita sekarang berada di phase titration. Kat sinilah yang Madam nak highlight sikit. Kita kena turn on the stirring bar. So can you hear the sound? Boleh dengar ke sound? Ada? Tak ada dengar. I'm not sharing the audio lah kot Okay. So nanti you akan dengar lah dia punya stirring bar tu, stirring magnet tu berpusing. Okay, meaning that dalam kes ni kita tak perlu swirl sendiri. The stirrer yang akan swirlkan untuk kita. So tugas kita adalah just to open the stopcock and nampak sodium hydroxide masuk kan. Okay. And you have to keep on doing this sampai mana? Sampailah you observe color mula berubah jadi pink, tapi of course initially at initial state dia punya color tu masih bukan permanent lagi. Nampak tak tadi dia dah keluar pink kan? Tapi kita tahu at this stage we are very close to the end point. Dia dah boleh detect dah the presence of OH minus. Tapi sebab OH minus tu keep on hilang balik sebab dia reacted dengan H plus. Okay. Yang mana at one point both takkan ada dah dalam kita punya solution sebab H plus is completely reacted with OH minus. So at that point bila kita keep on adding OH minus, makanya OH minus yang akan in excess sebab dia dah tak ada H plus nak react kan. So at that point lah yang kita panggil sebagai end point. So you kena teruskan sampailah dapat color pink. Ada lagi soalan? Okay, yang ni korang kena jawab lah sendiri Okay, so tambah lagi dia just to remind sajalah sebenarnya apa yang kena buat. Yang ni belum lagi. Kena tambah lagi. So kat sinilah yang membezakan result antara student A dengan student B dengan student C. Berbeza-beza. Sebab ada setengah student dia nampak kat sini dia titrate banyak-banyak kan. Dia tak sabar, dia nak cepat. So dia titrate banyak-banyak menyebabkan tiba-tiba terus daripada colourless bertukar jadi dark pink. Yang mana maknanya dia dah go beyond endpoint tu banyak jauh dah. So the colour that we want basically colour ni lah. It must be a very pale pink. Sebab kalau you keep on adding, nanti dia akan jadi colour yang macam ni terus. Dia memang even half drop ataupun one drop can change your result immediately. Almost instantly dia boleh berubah warna jadi terus colour macam ni. So kalau dalam real lab, then you have to repeat again the process. Okay. Alright, so is that clear? Any questions that you want to ask? Okay. So phase yang seterusnya korang explore sendirilah. Okay. So do you have any question class? Oh, lupa pula. Sekejap. I want to share you something. Sebab takut korang lupa. Sekejap Share balik.
nanti you kena isi dekat lab data ni, lab data, dia ada observation kan. Macam kenapa tak boleh klik? Sebab dia kat bawah ni. So don't forget to share, to write down your observation. So observation kat sini apa? Yang tadilah. Maknanya kita punya observation, observation is something that can be observed, something yang related to the smell, something that we can touch. So dalam case ni kita punya observation adalah the colour changes. So observation ni kita kena nyatakan warna sebelum dan warna selepas. So kena bagi tahu lah the solution turns from colourless to pale pink for example. Okay. Alright, so do you have any questions? Tak ada? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, so good luck with your lab 2 Okay. So kita sambung dengan kita punya ni Okay. So untuk topik kita ni, I really hope that you did watch, you do the activity yang Madam dah bagi tahu semalam. Okay. Video nombor berapa I cannot remember, but you need to watch 2 videos from the Telegram. So I really hope that you all dah tengok, sebab apa yang Madam nak buat hari ni adalah just a quick review of main content from the pre-recorded video. Okay. I'm not going to go very one by one. Madam nak highlight benda-benda yang penting saja. So one of it adalah ini Okay. So we know that in the previous class we already learn about rate law and also integrated rate law, right? And we know that from the integrated rate law there are so many information that we can get. Contohnya kita boleh dapat kira berapa persen yang tinggal. Okay, what is the concentration after 5 second for example. And then kita boleh kira initial concentration, kita boleh kira K, kita boleh kira T. So banyak benda yang kita boleh kira daripada integrated rate law. And tidak dilupakan juga half-life, right? Kita boleh kira what is the half-life, time taken for the concentration to be reduced to half. So banyak application, banyak benda yang kita boleh dapat. So kalau ikutkan kita dah belajar juga, kita boleh kira menggunakan formula dan kita juga boleh guna initial rate method to calculate what is the reaction order, is it 0 first or second. So apa yang kita ada dekat slide ni pula adalah another method that we can use to determine what is the reaction order. Sama ada reaction kita 0 order ke, first order ke, second order. Okay. So cara ni kita panggil sebagai graphical method. Contoh soalan dia ada dekat dalam kita punya ni dekat dalam kita punya workbook. Soalan dia adalah yang ni. Okey, jap. Ashil, you tak tutup tutup mic. Okey. So, contoh dia macam mana soalan boleh tanya yang berkenaan dengan graphical method ni. Soalan nombor 11. Dia kata the decomposition of NOBR was studied and the following data were collected. So soalan pun bagilah, dia bagi masa, time dan juga concentration of NOBR, and in this case of course ini yang kita panggil sebagai NOBRT lah, concentration at T time. Yang mana in our previous subtopic kita dah belajar kalau kita plot graph, linear graph, kita akan dapat linear graph kalau dia zero order, dia mestilah NOBR at T time versus T kan. Ini adalah untuk zero order. Dan kalau dia adalah first order, kita punya linear graph mesti ln and OBR at T time versus T kan. And kalau dia adalah second order, then kita punya graph tu mesti kena 1 over NOBR T versus T. Kan. Ini yang kita belajar sebelum ni. Okay, so in this graphical methods, apa yang kita kena buat adalah it's all about trial and error. Kita kena cuba plot graph ni. Kita kena cuba plot graph yang mana kita kena tengok mana satu yang menghasilkan linear graph. So which means that you need to take a piece of graph paper. Sebab tu kalau tengok soalan seterusnya, no student must use graph paper to plot the related graph. You all ada graph paper tak kat rumah?
Tak ada. Tak ada. So you all kena carilah untuk soalan ni lah. Belilah kat Shopee ke ataupun mungkin kedai buku terdekat ke. Ataupun mungkin cari kod yang zaman sekolah dulu kot ada terselit lagi graph paper kan. Sebab definitely untuk dapat linear graph tu korang memang kena guna graph paper lah untuk jawab soalan nombor 11 ni. So cara dia adalah graf pertama tu you all kena buat dulu NOBR versus T. Okay. Yang mana after plotting the graph, you all kena tengok graf ni kita dapat linear ke non-linear. So kalau dia adalah dalam bentuk curve, maksudnya kita punya NOBR T versus T ni is not a linear graph. Non-linear, makanya it is not a zero order. Okay. So seterusnya, second graph bila dia bukan linear tadi, maknanya kita kena cuba pula. Okay, mungkin dia first order. So kalau mungkin dia first order pula, kita punya graph kita kena plot ln versus ln and NOBR versus T. So kita kena dapatkan data. Sebab tu table kedua ni korang kena isi dulu. Okay. So ln NOBR ni maknanya dalam kalkulator tu kena tekan ni lah ln 0.01. Kalau ada kalkulator tolong tekan sama-sama. Ln 0.001 you all dapat apa? Negative 4.61. Okay, negative 4.61. Okay, lepas tu 0.071 pula dapat berapa? Negative 2.65. 2 point Sekejap. Negative 4.95. Negative 4.95 kan? Cuba tekan balik tadi. Siapa tadi? Salah. Okay, and then okay, try satu lagi. Ln 0.005. 0.0055. Dapat berapa? Negative 5.2. Okay, so seterusnya isi jugalah. So lepas tu bila dah dapat semua data of ln NOBR, so you all kena plot lah ln NOBR versus T pula. So tengok, dapat linear ke dapat non-linear? Kalau linear, maksudnya dia first order. Kalau dia bukan linear graph, makanya you kena proceed with select a third graph. Okay, third graph yang mana our third graph must be 1 over NOBR versus T. So sama juga yang ni lah, you all kena ambil 1 bahagi dengan 1 bahagi dengan 0.01. Dapat berapa? 100. Okay. 1 bahagi 0.0071. 140.85. 140 Okay, 0.9 lah. 0.85 boleh. Okay, lepas tu 1 bahagi berapa? Bagi 0.0045. 1 lepas 1.81. 1 je berapa? 1 bahagi 0.0045. Kenapa benda dapat lain? 55. 45, ya Allah. 1 bahagi 0.0055. Yang bawah tu baru ni. So 181.82. Okay, so seterusnya macam tu lah you kena buat. So kena plot the graph. Okay, so daripada graph kita baru tahulah whether our direction is zero, first or second order. So this is what we call as graphical method. Lepas tu baru boleh jawab soalan C ni. Daripada graph kita yang linear tu, dan kita boleh dapatkan dia punya rate constant. Dia nak apa ni? Calculate the rate. Sorry, not rate constant, tapi dia nak calculate the rate of fraction. Dia dah bagi dah kita punya concentration of NOBR, which is 1.5 molar. Okay. So first step kena plot the graph. So example that I have on my slide adalah yang ni. Okay. Yang ni yang mana kita kena dapatkan data yang sama macam tadi. Okay. N205, ln N205 dan juga 1 over N205. Lepas tu kalau kita tengok pada the plotted graph, both A dan juga C ni adalah non-linear sebab kita dapat curve kan. So maknanya it is not a zero order and also not a second order fraction. Yang mana yang kita dapat linear graph adalah for first order. So which means that the decomposition of N205
is a first order reaction. Okay, so is that clear for this part? Clear? Okay. Madam. Yes. So kalau contoh dia linear dekat second order, dia second order lah. Yes. Okay. Okay. So sebab tu dia punya graphical methods ni dia memang trial and error. Kita kena cuba plot the graph. Kalau memang dia kalau you start dengan zero order, lepas tu terus dapat linear, senang lah. Maknanya kita dah terus dapat jawapan. Tapi kalau zero order dia bukan, then you kena proceed dengan first order pula. Bukan lagi kena proceed dengan, tapi maknanya bila first order tu bukan, then by right kita tahulah dia adalah second order reaction. Okay, alright. So with that part, sebenarnya kita dah habis part calculation. Okay, kita dah buat calculation menggunakan rate expression, rate law, integrated rate law, and also kita dah plot graph menggunakan graphical method. Okay, so what we are going to focus on this part adalah dia punya theory behind. And as I remind you in the previous class, by right sekarang ni kita masih dekat faktor pertama, which is concentration. Ingat tak masa awal-awal topik ni, kita dah highlight kan 3 factor that can affect the rates of reaction, yang mana one of it adalah concentration of reactant. So untuk part ni sebenarnya kita memang fokus on the concentration saja. Selepas ni kita akan masuk second factor, which is temperature. So tinggal lagi satu, the last one adalah apa? What's the third factor? Size. Size, ingat tak Meda cakap yes, dia memang one of the factor, tapi kita tak cover dalam syllabus kita. So satu lagi, Monkey. yes, catalyst. So 3 factor yang kita akan discuss. So kita dah selesai satu, cuma selesai tu kita dah buat bahagian calculation dia. Tapi what's the theory behind? Kenapa bila kita increase the concentration, rates of reaction increase? Ini yang kita dapat daripada calculation kita. If we increase the concentration of reactant, kita tahu hasilnya adalah rates of reaction increases. Okay. So, the collision theory will explain to us the reason why once we increase the concentration of reactant, rates of reaction increases. So, the main content dalam collision theory, nama pun collision theory, kita kena faham in a chemical reaction, the molecule must collide to each other. Mesti berlanggar antara satu sama lain. Kalau dia tak bersentuh antara satu sama lain, there will be no reaction at all. Okay. So mereka, particles ni kena collide to each other. Okay. So itu kunci dia. The molecule must collide to each other and they must break the old bonds to form new bonds. Itu konsep dia dalam chemical reaction. So that's why if we increase the number of the concentration of reactant, by right sebenarnya benda yang lebih pekat ni maknanya kita ada lebih banyak partikel lah kan. So in a more concentrated solution, we have more particles. So bila kita ada more particles, then by right you are going to get more or less collision. More collision. More collision kan? More collision. Tetapi dalam collision theory ni, bukan semua collision yang akan menghasilkan products. Only what collision that can produce product. Siapa tengok video? Effective collision. Full. Yes, that's correct, Azib. Okay. Only effective collision. Yang ni rasa-rasa dulu ada belajar tak kat sekolah? Ada tak? Tak ada. Ada kan? Okay. So only effective collision can produce products. So, tapi kita tahulah by right bila kita tambahkan number of particle, number of collision increases, so automatically the number of effective collision will be increased too. And then kita tahu effective collision sahaja yang boleh menghasilkan products. So that's the one yang akan menentukan kadar tindak balas kita. So this is the relationship that has been described by the collision theory. Itulah kita punya key point. Increase the concentration of reactant, number of particle increases, more collision, of course more effective collision, then the rates of reaction increases. Okay, sekarang Meda nak tanya, apa kriteria to produce effective collision? Activation energy. Okay, yes, betul tu Adam. Yang mana dia ada something to do with the activation energy. Yang mana sebenarnya partikel kita ni kena ada sufficient amount of energy. Dia kena
ada tenaga yang cukup. Cukup untuk apa? Untuk overcome. To overcome deactivation energy namanya. Nanti sekejap lagi kita tengok lebih detail. Apa itu activation energy? Tapi simbol dia adalah EA. Okay, so this is one of the criteria to produce effective collision. Dia kena bertenaga. Tenaga dia kena cukup. Tapi cukup untuk apa? Cukup untuk overcome deactivation energy because activation energy is defined as energy required to initiate a chemical reaction. Dia macam konsep dia, contoh dia, kalau you all nak go for hiking, ikutlah bukit apa dekat area rumah tu, nak go for hiking. Then pagi tu sebelum pergi hiking, you all makan satu sudu nasi je. So agak-agak cukup tenaga tak nak sampai ke puncak bukit? Tak kan? Tak. Okay. So maknanya if you have insufficient amount of energy, you are not going to reach the goal. Katalah your goal, of course lah bila kita go for hiking, kita punya goal adalah to reach the summit kan? To reach the peak. Okay. So kalau tak cukup tenaga, tak sampai lah. So bila tak sampai, tak mencapai goal. So sama juga reaction ni, in a chemical reaction, dia punya goal adalah to produce the products. And kita tahu in order to produce product, dia kena produce effective collision. And one of the criteria adalah dia kena ada sufficient amount of energy. So kalau dia tak cukup tenaga, dia tak boleh pass through the threshold, makanya dia tak boleh produce product. So it's not going to be an effective collision. Dia akan jadi ineffective collision. Sia-sia sajalah. Okay, so this is one of the criteria. Lagi, siapa yang ingat? The other criteria of effective collision. Have a correct orientation. Yes, that's correct. Dia kena ada correct orientation. Maksudnya pelanggaran ni, orientation. Pelanggaran ni dia sebenarnya tak boleh langgar suka-suka hati dia. Dia contohnya in order to produce products, dia kena berlanggar bahu dengan bahu. Dia tak boleh tangan dengan tangan, tak boleh. Kepala dengan kepala, tak boleh. Dia kena mungkin bahu dengan bahu. It must have a correct orientation. Tapi you don't have to worry sebab kita memang tak discuss in detail in terms of correct orientation ni. Kita tak belajar betul lah pembukaan mana yang kena berlanggar, tak ada. Okay, tapi just only for you to know that one of the other criteria to produce effective collision adalah kena correct orientation, and on top of that dia mesti kena ada sufficient frequency. Dia kena ada frekuensi yang betul juga dari segi pelanggaran. Vibration semua tu kena tepat in order to produce effective collision. So, tapi yang paling penting kriteria yang kita nak discuss lagi, further discuss adalah related to the activation energy. Okay, so kena ingatlah criteria of effective collision. And kalau tengok dekat figure 16.13 ni, dia lebih kepada fokus kepada bila kita ada more particles, dan kita akan ada lebih banyak possibility of having collision. And of course, you are going to have higher possibility to have effective collision. Lepas tu ada lagi dekat slide mana if I'm not mistaken, yang ni. Yang ni contoh yang ni pula, dia tunjuk kalau pelanggaran depan ni dengan depan tu dia akan menghasilkan ineffective. So ini adalah berkaitan dengan orientation pula. Okay, tapi you can just have a look at this tapi tak perlu hafal pun. Sebab kita kena tahu dia kena ada correct orientation je. Okay. Alright, so go back to this and we know that dia tenaga kena berjaya lepas activation energy. So the best to describe that adalah gambar yang ni. Yang ni, figure 16.18. Okay, so what is this? Kita panggil sebagai reaction energy diagram ataupun reaction energy pathway. Dua-dua kita boleh panggil, sama ada diagram or reaction pathway. So apa? What kind of information yang kita boleh dapat daripada sini adalah, okay, let's focus on A first. Kita punya tindak balas ni melibatkan 2 mol of NOCl to produce 2 NO dan juga Cl2 kan. So kita tahu ini adalah a normal balance chemical equation yang kita memang dah belajar daripada topik 2 lagi. Kita buat inspection method before and after. Lepas tu kita dapatlah balance chemical equation. But by right up to this point, you should understand that sebenarnya to have this reaction is not that easy. Dia ada the behind scene dia. Cerita di belakang tabir dia sebenarnya, in order to produce NO and also Cl2, the NOCl molecule or particle must collide first. Okay, and dia punya collision tu pula mesti kena effective collision. Itu cerita belakang tabir dia yang kita belajar under collision theory, right? So apa yang berlaku adalah it is being described by this energy diagram.
So kita kena sketch ni potential energy for our y-axis, dan x-axis kita akan label sebagai reaction progress. So kita tahu kita akan mula, ini tenaga lah, paras tenaga sebenarnya, y ni paras tenaga. So kita akan start dengan kat sini adalah reactant kita, which is in this case is NOCl. Okay, and then we know that the collision kena berlaku, kena vibrate dulu molekul, and then kita tahu yang berjaya, molekul yang berjaya adalah molekul yang boleh overcome deactivation energy. So deactivation energy needed to initiate a chemical reaction tadi, kita ukur daripada base of reactant ni, okay, paras tenaga reactant, daripada tu sampailah kepada top of barrier, puncak tu. Okay, kita ukur daripada paras tenaga reaktan ke top of barrier. So ini kita label dia sebagai activation energy. So meaning that partikel-partikel yang ada cukup tenaga sahaja yang boleh naik sampai ke sini. So dekat tengah ni, at top of barrier ni, kat sini kita panggil dia sebagai transition state, perantaraan. Okay, perantaraan. So molekul-molekul yang melepasi, yang possess this amount of energy, bila dia berada di tengah-tengah puncak ni, dia akan produce a species yang kita panggil dia sebagai intermediate. Ataupun nama lain kita boleh panggil dia sebagai activation complex. Activated complex. Species yang terbentuk. So apa itu intermediate? Intermediate ni korang kena ingat intermediate ni adalah dia bukan reactant dan dia bukan produk. Dia bukan lagi reactant tapi dia masih belum lagi jadi produk. So it is an intermediate, pertengahan. And because of we know that at transition state, paras tenaga dia paling tinggi because dia berada di puncak sekarang kan, at the top of barrier. So paras energy dia paling tinggi. So this is the most unstable state. Dia berada dalam keadaan yang sangat tak stable. So macam ni lah bila kita duduk, kalau kita compare building yang rendah dengan building yang tinggi. So of course building yang tinggi tu dia kurang stable kan. So sama juga energy ni higher the energy level, less stable. So apa akan berlaku adalah condition yang kat tengah ni dia adalah sementara sahaja because our species which is intermediate tadi will be very quickly converted to product. Dia akan terus bertukar jadi produk. So this is our product. So inilah perjalanan reaction kita. So itu kita panggil dia sebagai reaction energy pathway ataupun reaction energy diagram. Sebab inilah yang berlaku dalam kita punya chemical reaction. So is that clear for this part? Faham ni? Okay. And then when you compare it with B ni kita ada tindak balas lain. Tapi apa perbezaan utama yang you all boleh nampak antara A dengan B? Less energy. Less energy. Okay, sebab kita tengok dia punya peaks tu kan less tinggi Okay. Tapi lain? Satu lagi? Tengok kedudukan reactant produk dia. Atas sikit. Okay, alright. So yes, beza dia adalah, kita tengok dekat diagram A ni, energy level untuk reactant lebih rendah daripada energy level of products. Tetapi dekat B, energy level untuk reactant lebih tinggi berbanding energy level of products. Okay, so apa yang membezakan A dengan B ni? Still remember the word endothermic dan juga exothermic. So apa beza dia? Apa berlaku dalam endothermic? Penyerapan haba. Yes, okay. Ini dia berlaku absorption. Berlaku the energy or the heat will be absorbed. Contoh paling senang lah untuk represent endothermic reaction ni. Kalau you all pergi ke peti ais, keluarkan ice cube and letak dekat atas tangan. Apa berlaku dekat ice cube tu? Cair. Absorb. Yes. Yang mana you akan rasa sejuk, betul? So kenapa you all rasa sejuk? Sebab dalam proses ni, the process of melting of ice, apa yang berlaku adalah ice tu is actually system and your hand is surrounding. Yang mana dalam case ni, system which is ice will absorb the heat from your hand. Menyebabkan dia boleh berlaku proses melting and at the same time you will feel that
tangan kita akan rasa sejuk sebab the energy has been transferred from surrounding to system. Sebab sistem sekarang absorb. So bila dia absorb energy, maknanya reactant kita absorb energy daripada persekitaran, from the surrounding, makanya dia punya produk tu akan ada a higher energy level as compared to reactant sebab dia absorb tadi, reactant absorb energy. So maknanya the first diagram ni representing endothermic process. Okay. Manakala yang sebelah dia ni adalah tadi endo. So yang sebelah dia ni adalah exothermic. Contoh yang paling terbaik juga adalah contoh dapur lagi. You pergi ke dapur and then when you buka dapur gas, okay, kan ada api keluar kan. So apa yang kita akan rasa bila kita duduk sebelah api tu? Panas. Panas. Kan? Sebab kita tahu combustion is actually an example of an exothermic yang mana the system which is the flame, the combustion tadi, dia akan release a certain amount of energy from system to surrounding and kita adalah part of surrounding. So bila kita duduk tepi api tu maka kita akan rasa panas sebab the heat has been transferred from system to surrounding. So that is an example of exothermic. Dia release heat. So bila reactant to release heat, makanya the energy content of the product will be lower. So that is the difference between endothermic dan juga exothermic. Tapi jangan risau, dalam topik ni sebenarnya kita tak terlalu fokus on the endothermic dan juga exothermic. Tetapi you are going to have a very large topic about this in chemistry 2 later. So jumpa lagi nanti endothermic dan juga exothermic. Okay, so do you have any questions on this part? Tak ada Tak ada. Okay, so makanya habislah kita punya collision theory. Maka habislah faktor pertama, concentration. So sekarang kita akan masuk faktor kedua. Tapi faktor kedua dan faktor ketiga ni memang tak banyak. Sikit je yang kita akan cover. So the effect of temperature on rates of reaction. By right kita tahu rates of reaction will be increased bila kita increase the rates of bila kita increase the temperature, because it's something to do with the energy jugalah. Bila kita bagi more heat, then of course our particle will be more energetic. So bila more energetic, there will be more collision, right? And at the same time, when you give more energy to the particles, apa akan jadi? Of course, they will have sufficient amount of energy to overcome the activation energy. Sebab kita punya kunci tadi kita dah belajar dalam collision theory, everything is about effective collision yang mana yang boleh overcome the activation energy. So of course lah kalau kita increase the temperature, okay. Mak Faris, do you have any question? Ke accidentally saja? Okay, boleh. Alright, so untuk tengok apa effect tadi, sebab kita tahu when you increase the temperature, rates of reaction increases. Yang mana teori belakang dia kita tahulah because of more collision, more effective collision, more particles can overcome the activation energy. Tapi dia punya experimental data tu memang support lah kita punya teori tadi, yang mana if you look at this experiment, kita ada buat 4 eksperimen juga. Kan, 4 eksperimen yang mana kita punya reactant kat sini kita guna ester dan juga water. Okay. So disebabkan oleh kita dah tahu dah kita dah cukup belajar dah pasal effect of concentration. That's why dalam case ni semua concentration kita constantkan saja. Okay, the variable yang berkaitan dengan concentration kita constantkan sebab kita dah tahu dah impact dia. Sekarang yang kita nak study adalah temperature. So that's why kita akan ubah temperature. So temperature kita ubah daripada 288 jadi 298 jadi 308 dan 318. Meaning that from experiment 1 to experiment 4 the temperature increases. So daripada data yang kita dapat, and clearly we can see that our rates of reaction increases daripada 1.04 darab 10 kuasa negatif 3, semua negatif ni okay, negatif 3, and it increase up to 6.64 times 10 to the power of negative 3. And it is also supported by the value of K. Kalau kita measure value of K, kalau kita kira dia punya K value, yang mana K also increases daripada 0.0521 kepada 0.332. So kita boleh buat conclusion kat sini yang kita punya rates of reaction adalah sebenarnya depends on the temperature and also K, because once we increase the temperature, the rate constant K also increases,
and the impact is our rates of reaction also will be increases. Apa kaitan K dengan rate? Kita boleh ingat balik kalau kita tengok kita punya rate law, kan rate is equals to K concentration of A, ikutlah apa-apa reactant kan. Yang mana of course you have a direct relationship kat sini. If K increases, rates of reaction also increases. Okay, so itulah dia punya relationship. Okay, and on top of that, yang ni madam nak kalau you all boleh buka textbooks, you go to this part. Yang ni. Okay, this is on page berapa ni? Page 725 if you have your textbooks. Okay. Okay, sekejap screenshot. So yang related to the temperature also yang korang kena baca sikit adalah this Arrhenius equation. Okay, Arrhenius equation. Arrhenius equation ni for your information, kita memang tak buat calculation dia, tak. Okay, tak perlu buat latihan yang berkaitan dengan calculation. Kita nak tengok secara teori sahaja. So this is the formula of Arrhenius equation. K which is rate constant. Okay, ni adalah rate constant. Alright, and then A ni apa? A ni adalah Arrhenius constant. Tak perlu tahu pun nilai dia berapa. Arrhenius equation ni tak perlu. You just tahu sahaja A besar tu, capital A adalah the Arrhenius constant. And then this E adalah the same E yang kita buat hari tu, yang you all tekan shift ln tu. Shift ln and then dia akan keluar E kan. So the same E. And then the power here yang kita raise as power ni adalah negative EA over RT. So you kena hafal formula ni sahaja. Kena hafal tu kenapa? Sebab kita nak tengok relationship antara activation energy with the K dan juga kita nak tengok relationship temperature with the K. Macam tu. So dalam case ni mathematically, kalau kita punya nilai EA ni rendah, the EA is low, then mathematically our value of K is actually increases. Okay, based on this. Sebab dia exponential, lepas tu dia ada bahagi kat situ kan. So mathematically you all just hafal saja the activation energy low, then our K will be increases. So bila K increases, makanya rates of reaction increase. Itu saja. Lepas tu another factor adalah ini satu. Lepas tu kedua adalah kita nak tengok effect of temperature. So kat sini kita ada temperature kan. R kat sini adalah R ni apa? Ideal gas constant yang kita belajar dalam topik gas hari tu. 0.0821 liter ATM per mole per Kelvin. Benda yang sama, R yang sama. Okay. So kat sini kita ada temperature. So mathematically kalau kita increase the temperature, okay, the rate constant also will be increased. Makanya rates of reaction also increases. So itu sahaja yang korang kena ingat berkaitan dengan Arrhenius equation. Kenapa kena ingat? Sebab apa? Sebab Kenapa kena ingat? Sebab dalam soalan tutor ni dia ada soalan nombor Dia cari sekejap. Ni. Soalan nombor 17. Okay, dia kata based on Arrhenius equation, state how the rate of reaction changes by. So memang sebab dia highlight kat sini by using Arrhenius equation. So korang kena keluarkan equation yang tadi. Ni adalah equation yang tadi kan. K is equals to A E negative EA over RT to answer this question. Lepas tu dia kata explain in terms of increasing the temperature. So kita dah tengok tadi kan. Kalau kita increase the temperature, then the value of K increases. Value of K increases, makanya rates of reaction increases. So you all explain macam tu je. Okay, when the temperature increases, according to Arrhenius equation, the value of K also increases, thus the rates of reaction increases. So it will be as simple as that sahaja. Okay, alright, and then by adding catalyst ni sebenarnya nanti kita belajar bila kita masuk factor of catalyst, sebab by right catalyst ni dia ada impact. Tapi rasanya korang dah belajar kot yang berkaitan dengan catalyst kan, betul tak? Makin ni apa fungsi dia? Percepatkan tindak balas. Okey, dia akan cepatkan tindak balas. Macam mana dia cepatkan tindak balas?
Dia buat laluan Dia alternatif. laluan alternatif. Yes, dia buat laluan alternatif. Contohnya kalau nak pergi, kalau korang ada kat kampus senang sikit Madam nak bagi contoh. Sebab dia ada kawasan yang agak tinggi yang korang kena panjat. Okay. Yang menyebabkan lambat sampai kat kelas. Okay. So to speed up, nak suruh cepat sampai kat kelas, mungkin korang janganlah lalu laluan berbukit tu. Kena lalu jalan yang kurang berbukit. So cepat sikit sampai. So itu adalah fungsi catalyst sebenarnya. It will create a new reaction pathway. Yang mana new reaction pathway tu sebenarnya dia akan ada a lower activation energy. So it's something to do with the Arrhenius equation juga. So ni sikit sebanyak media dah masuk dah juga bahagian catalyst. Yang mana bila kita punya lower activation energy, rate constant kita akan increases dan rates of reaction also increases. So that would be the answer for question number 17 yang berkaitan dengan Arrhenius equation. Okay. And then, so itu benda kedua yang you all kena ingat under temperature, factor of temperature. Satu tadilah kita tahu daripada experimental data is nothing to do with the concentration. Kita tengok apa impact bila kita change temperature dan kita tahu dia akan affect the rate constant and dia akan affect rates of reaction. And the third things yang you all kena ingat berkaitan dengan temperature adalah, okay, ini. Ini. Graph ni, this is not your first time. Okay, you all dah jumpa dah Maxwell Boltzmann distribution curve ni dalam topik gas. Cuma dalam topik gas hari tu kita tengok in a different point of view. Yang ni pula kita sebenarnya nak tengok masih lagi fungsi temperature. Kita variable yang kita fokus dalam Maxwell Boltzmann distribution curve ni adalah temperature. Yang mana dia punya y-axis adalah fraction of collision. Lebih kuranglah dalam topik gas hari tu dia punya y-axis adalah number of particles kan. So kita tahu number of particle adalah closely related to the collision tu kan. So lebih kurang lah sebenarnya dia punya y-axis ni. Lepas tu dia punya x-axis adalah collision energy lah in this case. Okay. So variable apa yang kita ada kat sini adalah untuk yang biru ni kita ada T1 yang mana T1 ni adalah low temperature, representing low temperature. Lepas tu yang merah ni representing T2 yang mana T2 ni adalah high temperature. So kita nak tengok apa beza dekat low dan juga high temperature. And by right, nampak tak kat sini kita label ni sebagai activation energy. So kalau soalan suruh sketch kan, then you kena sketch macam ni lah, kena label kat mana kita punya activation energy. And then by right kita nak tengok sebenarnya at low temperature ke dekat high temperature, more particles that can overcome the activation energy. Tapi kita guna dah based on your understanding pun by right. Of course at high temperature there will be more particles that can overcome the activation energy. Makanya mereka boleh menghasilkan effective collision. Itu yang kita memang dah faham daripada collision theory kan. So itu dibuktikan pula dengan Maxwell-Boltzmann distribution curve. So macam mana kita nak tengok? Kita tengok dekat shaded area ni. Okay, so this is the shaded area for blue curve. Okay. Yang mana kita tahu biru ni menggambar representing low temperature. So ini dia punya shaded area. So this shaded area ni representing sekejap Okay, kejap. Okay, go back to our shaded area ni. Nampak tak? Kita punya shaded area ni sebenarnya representing number of collision. Okay. Lepas tu kalau kita compare pula dengan yang merah ni, this is the shaded area dia. Kita kena ambil kira daripada semua ni lah. Semua ni adalah dia punya shaded area showing that kita punya shaded area untuk T2 ni lebih besar. So apa yang kita faham adalah semua yang kita shade ni adalah selepas EA kan. So maknanya at high temperature, more particles that can overcome the activation energy as compared to low temperature. Itu kita punya kesimpulan daripada Maxwell-Boltzmann distribution curve yang ni. Okay, boleh faham ke? Boleh. Okay. Contoh soalan yang boleh ditanya dalam kuis adalah sama macam soalan nombor 18 ni. Okay, soalan nombor 18 ni dia kata explain briefly with the aid of suitable diagram. Dia tak sebut pun diagram apa, tapi dia kata why an increase in temperature can increase the rate of a chemical
reaction. So the best for you to answer these questions adalah menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Sebab daripada Maxwell-Boltzmann distribution curve tadi, bila korang sketch dia punya diagram, so korang akan tunjukkan the shaded area tadi. So daripada situ kita tahulah more particles at high temperature, more particles that can overcome or go beyond the activation energy or exceed the activation energy to produce more effective collision. So the rates of reaction will be increased. Okay, boleh Okay. Right. So kira tak ada masalah So now we go to the next one. Yang ni tak ada dalam pre-recorded video. Yang tadi, yang content yang kita discuss tadi adalah sebenarnya content daripada pre-recorded video yang Madam suruh tengok semalam. Okay. So sekarang Madam tak akan masuk lagi catalyst, tapi catalyst pun tadi kita dah discuss sikit-sikit pun. And insyaAllah catalyst ni sikit je lagi yang kita nak cover. So that's why I'm going to focus on this part first. Reaction mechanism. So what is reaction mechanism? Tadi kita tahu pasal tindak balas kita dah bercerita dalam bentuk diagram. Kita start dengan reactant, lepas tu reactant kena collide to each other. So that daripada situ partikel-partikel yang boleh overcome activation energy sahaja yang boleh reach the top and they will be at transition state. Dia akan membentuk intermediate dalam case ni. Lepas tu because this is very unstable, makanya dia akan very quickly converted to product. Itu kita cerita dalam bentuk diagram. Tapi this reaction pathway also can be described by using equation yang mana kita tahu of course kita punya equation ni melibatkan banyak step. Step reactant collide to each other dulu, lepas tu reactant absorb a certain amount of energy untuk bentuk intermediate. So ini mungkin step 1, ini pula step 2. Lepas tu dia kita punya species dekat atas ni bertukar jadi produk. So ini mungkin step 3. So sebenarnya berlaku banyak step dalam kita punya tindak balas ni. So kita akan kumpulkan every single steps ni and yang mana kita akan buat dalam sequence lah. Sequence of single reaction steps. Kita kumpul, maknanya dia ada step 1, step 2, step 3. So the whole steps kita panggil dia sebagai reaction mechanism namanya. Okay, reaction mechanism. Yang mana every single step tadi, step 1, step 2, step 3. So the individual step tu kita panggil dia sebagai elementary step. Nama dia. Kita panggil dia sebagai elementary step. Lepas tu, molekul-molekul yang terlibat dalam setiap elementary step tu, kalau kita ada satu molekul, ada 2 molekul, ada 3 molekul. So benda-benda ni kita panggil dia sebagai molecularity. Yang mana molecularity adalah the number of reactant particle involved in the reaction. Involved in every single elementary step. Lepas tu, poin yang keempat ni dia kata the rate law for an elementary step can be deduced from the reaction stoichiometry. Oh, maknanya kita sebenarnya boleh tahu rate law. Rate law ni yang mana? Rate law ni adalah yang kita belajar awal-awal itulah. Rate is equals to K, A at M order contohnya. M tu it can be 0, first and also second. So 0, first, second ni sebenarnya dia bergantung kepada molecularity. Itu yang kita boleh dapatkan daripada information daripada kita punya reaction mechanism. Okay, tapi jangan risau, tak susah benda ni. Parts reaction mechanism ni sebenarnya sangat senang. Okay, contoh dia, kita tengok kat table ni. Okay, so table ni to describe what is molecularity, kita tengok dulu contohnya kalau kita ada elementary steps that involve A producing product. Okay, so katalah this is our elementary step. So kalau kita tengok dekat reactant tu ada berapa A? Satu ni dah. Ada satu saja kan? So bila there is only one, then molecularity dia kita panggil sebagai unimolecular nama dia. Ada satu molekul saja involved dalam elementary step tu, kita panggil dia sebagai unimolecular. Okay? And bila dia ada satu sahaja molekul yang involved dalam step tu, dia punya reaction order dia adalah first order. Straightforward saja. Satu molekul, unimolecular, order dia first order. Okay? And then automatically bila kita dah tahu dia punya overall order dia satu, then kita boleh deduce dia punya rate law. Rate will be equals to Ka, concentration A to the power of 1, kuasa 1. Sebab dia adalah first order tadi. Okay. Alright. So let's try another one. So katalah you have another elementary step. Yang mana elementary step kita seterusnya ini bentuk dia.
So produk tu tak penting dah sebab kita memang nak tengok reactant sahaja kan. Okay. So untuk yang the second one ni ada berapa A? 2. Ada 2 kan? So bila 2, molecularity dia adalah bimolecular namanya. Sebab bi tu meaning that 2 kan? So 2 molekul involved dalam elementary step tu, kita panggil molecularity dia sebagai bimolecular. And bila dia ada 2 molekul involved, makanya reaction order dia adalah second order. Simple macam tu je, straightforward. So bila kita tulis dia punya rate law untuk step ni, dia akan jadi rate is equals to K concentration of A kuasa 2. Macam tu. Okay. Alright. So another variety adalah kalau kita ada elementary step macam yang the third one ni. Kita ada A campur B producing product. Ada berapa molekul of reactant yang terlibat? 2 juga kan? So bila 2 juga, makanya molecularity dia walaupun jenis atom berbeza tak apa, tak kisah. Janji dia 2, kita panggil dia sebagai bimolecular juga. Okay? And dalam kes ni dia juga adalah second order. At second order, so kita punya rate law akan jadi rate is equals to K A kuasa 1 B kuasa 1 sebab 1 campur 1 will be equals to 2. So that would be our rate law for this elementary step. Dia adalah untuk every single elementary step tau. Dia masih lagi belum menentukan reaction keseluruhannya. Okay, dia sebenarnya rate law untuk step 1, rate law untuk step 2, rate law untuk step 3. Dia macam itulah. Okay. Alright. And then for step 4, untuk yang keempat ni, kita ada, katalah kita ada 2A campur B. So berapa number of molecule involved? 3. 3. So bila 3, molecularity dia kita panggil, dia bukan salah je, memang dia je macam tu. Termolecular namanya. Termolecular, maknanya kat sini dia adalah third order. So when you write the rate law, dia akan jadi rate equals to K A kuasa 2 B kuasa 1. Okay, is that clear untuk part ni? Clear. Okay, kita tengok dah berapa? 5 suku. Kita tengok dalam 2-3 example untuk part ni. Nanti insyaAllah esok kita akan sambung sikit lagi. And mungkin kemungkinan besar esok memang kita akan boleh masuk topik baru lah. Okay. Alright, so kita tengok ni. Okay, we start with a very simple one. This is on page 727 Okay. So kita tahu the overall equation adalah ini. Okay, ini adalah overall equation yang selalu dah selalu sangat korang tengok kan. This is overall equation yang kita balancekan before and after tu. Okay, tapi dalam case ni, kita tahu the story behind before we get this overall equation, sebenarnya proses dia melibatkan banyak step. Yang kita dah lukis diagram dia tu kan, reactant, transition state, lepas tu products. Okay, so kita akan translate that reaction pathway dalam bentuk reaction mechanism. So kita tengok dalam kes ni, dalam reaction mechanism kita ni, kita ada step 1, step 2 dan step 3. So the whole set ni, yang ada 3 step ni, ini yang kita panggil sebagai reaction mechanism. Sebab dalam reaction mechanism, kita ada a sequence of individual steps. Kita ada 3 step dalam ni. So the whole set ni, kita panggil sebagai reaction mechanism. And for your information, reaction mechanism ni sebenarnya a proposed mechanism. Maknanya dia macam kita buat proposal lah. Kita buat proposal, katalah business proposal, nak buka kedai air. So kita kena buat proposal dulu. Kita kata okay, untuk buka kedai kita kena ada certain amount of money. Kena ada kerusi banyak mana. So that would be our proposal. Tempat nak buat kat mana kan. So sama juga. Dalam kes ni untuk buat reaction 2A campur B to produce E plus F, kita punya proposed mechanism adalah okay, molekul A kena berlanggar dengan B dulu untuk hasilkan C. Lepas tu C berlanggar dengan A, lepas tu D to produce E dengan E dan juga F. So itu adalah proposed mechanism. And macam mana kita nak tahu proposal kita ni betul ke tak? Then the only way adalah we need to go to the lab, buat eksperimen, collect data. Bila data kita tally, barulah kita boleh confirmkan yang kita punya proposal, kita punya proposed mechanism ni betul. So sebab tu kita memang akan guna the word proposed mechanism. Okay, sebab mungkin kita tak proof lagi lah kita punya mechanism, but we are going to use as for discussion. Okay, so dalam this proposed reaction mechanism, nampaknya kita akan ada 3 elementary step. Maknanya
step 1 ni adalah elementary step pertama. This is our first elementary step. Okay, yang pertama. Yang step kedua ni pula adalah our second elementary step. Lepas tu step yang ketiga ni pula adalah our third elementary step. So if I ask you how many elementary steps that we have in this proposed mechanism, maka jawapan dia adalah there are 3 elementary steps. Okay, boleh faham ke maksud elementary step? Faham, madam? Okay, so now let's practice molecularity. So what do you think? What is the molecularity of step 1? Bimolecularity. Yes, it is a bimolecular. So kalau madam kata what is the rate law for this elementary step? So what should be our rate law? Second law. Second. Okay, itu order tau. Rate order, reaction order. Tapi kalau madam tanya what is the rate law of this elementary step, dan jawapan kita kena Bimolecular. itu molecularity. Okay, tapi this is very good. Sebab sebenarnya benda ni dia senang, tapi kadang-kadang student dia dah confused dengan terms. Soalan tanya what is the molecularity of step 1. Dia tengok je ada 2, dia terus bagi jawapan second order. Salah lah jawapan dia. Walaupun kita tahu memang dia second order bila dia bimolecular. Tapi bila soalan tanya molecularity dan jawapan dia mesti bimolecular. Bila soalan tanya what is the reaction order, jawapan dia mesti second order. Tapi bila soalan tanya what is the individual rate law, then jawapan dia kena rate is equals to K A power of 2. power of 2. B dia mana hilang B? KA1. Yes, dia kena KA1 dan juga jangan lupa kita ada B. B. Kita ada A dengan B kat sini kan? So bila overall order dia adalah second order, maknanya A tu first order, B tu adalah first order juga. Okay. Any question? No, madam. Okay, so let's move to step 2. What is the molecularity of step 2? Bimolecular. Yeah. Okay. Choosing the correct answer is very important kat case ni sebab dia rasa untuk faham dia senang je. Kira je satu C, satu A dan dua bimolecular. Tapi kalau soalan tanya pasal order dan jawapan dia adalah second order. Okay, so sekarang what is the rate law of this experiment? Of this elementary step? K C kuasa 1, A kuasa 1. Yes, that's correct. And bear your mind, bila soalan suruh tulis rate law, jangan sesekali tinggal rate tu. Kena tulis rate is equals to KCA. Macam kita buat dalam initial rate method lah. Kena tulis complete rate law. Okay, so elementary step yang ketiga. Apa kita punya molecularity? Unimolecular. Yes, it is a unimolecular. So what should be our rate law? KD. Satu, yes. Yes, satu sajalah sebab dia ada satu je kan. Unimolecular, so our rate law will be rate is equals to KD kuasa 1. So boleh faham ke molecularity dan apa kaitan molecularity dengan reaction order dan apa kaitan dia dengan rate law. Okay, boleh faham? Okay. Yes. Soalan nanti keluar quiz nanti soalan dia memang macam ni lah. Tak ada nombor macam tu. Yeah, macam contoh tak ada nombor? Ke Okay. ada nombor tak? Ada, dia boleh bagi real equation. Nanti okay. Nanti kita tengok kat bawah ada satu lagi contoh. Okay, so sekarang lepas tu kita tengok this is our overall equation. Macam mana kita dapat this overall equation? Sebenarnya kita dapat selepas kita sum our individual step in the mechanism. Yang mana ini sebenarnya menentukan validity of our proposed mechanism. Salah satu syarat untuk kita punya proposed mechanism ni valid adalah bila kita campurkan step 1, step 2, step 3, kita dapat balik kita punya overall equation. Kita boleh dapatkan our overall equation. The sum of individual step in the reaction mechanism will give us the overall equation. Itu salah satu syarat untuk validity of proposed mechanism. So macam mana kita nak buat? Kita kena campurkan. So ini konsep dia sama macam lebih kurang kita nak cari spectator ion dulu. Yang mana kalau kita ada same species on a different site,
dia sebenarnya kena tolak kan. Kalau dia ada equal amount, satu kat belah kiri, satu kat belah kanan, so satu tolak satu, kosong, kita boleh cancel out. Tapi kalau dia berada pada same side, kita ada satu A, satu lagi A on the same side, dan dia akan tambah 1 campur 1. So dalam kes ni, what do you think? Apa yang kita boleh cancelkan? C, D. Okay, so kita boleh cancel C kan? C ni kita ada satu kat sini, tolak dengan satu kat sini. So satu tolak satu, kita boleh cancel out the C. And then D, satu dekat bahagian produk, satu lagi kat bahagian reactant kan? So bila dia sama amount, satu tolak satu, kita boleh cancel juga. Lagi apa yang kita boleh buat? A tambah A. Yes. Okay, A tu sebab dia berada pada same side. So maknanya kita kena tambah. So 1A campur 1A, then it will be equals to A, right? 2A. So nampak kita dah dapat dah one of the reactant. 2A. Lepas tu ada lagi tak reactant yang tinggal? B. B. Okay, ada B. So tulis. Sebab B tu kita tak cancel kan? So tulis. So B, yes. This is another reactant. Kita daripada overall equation. Produce E plus F. F. So maknanya bila kita campurkan step 1, step 2 dan step 3, kita dapat our overall equation. Meaning that it seems like this is a valid proposed mechanism. Dia ada lagi 2 syarat tapi tak apa. Kita fokus on this part dulu. Okay. Dia bila kita campurkan, dia dapat overall balance equation. Dan dia adalah salah satu syarat validity. Okay. So faham Alright. And then species yang kita cancel kat sini. Kita cancel apa? Kita cancel C dan juga cancel D kan. So agak-agaknya lah. Kalau kita recall balik kita punya reaction pathway tadi. Kita mula reactant. Lepas tu dia pergi top of the barrier. Lepas tu dia hasilkan produk. Agak-agaknya species yang kita cancel ni C dengan D ni apa? What are they? Ingat lagi tak apa berlaku dekat sini? Intermediate Yes, that's correct. Okay, sebab tadi kan kita tahu mana-mana molecules yang boleh overcome the activation energy, they will reach transition state, yang mana at transition state, our reactant will be converted to an intermediate. Yang mana intermediate ni kita tahu kriteria dia apa tadi? Dia bukan reactant dan dia bukan produk. Okay. So makanya kita tengok C and D both are not reactant and also not a product. Maka mereka ni adalah our intermediate. Intermediate kita ada 2. C and also D. Okay. So boleh faham? Boleh madam. Okay. I think maybe kita boleh tengok satu lagi kat sini. Okay. So kita ada 2O3. Kita ada 2O3 dan juga producing 3O2. Okay. So if I ask you, ada berapa elementary step dalam kita punya proposed mechanism? 2. Okay. Kita ada step 1 and also step 2. And in this case, kalau kita tengok molecularity, step 1 ada satu saja. Maknanya dia adalah unimolecular. Lepas tu step nombor 2 kita ada 1O3, 1O. So maknanya 2 kan? Dan dia adalah bimolecular. Okay. So maknanya ini kita tahu dia adalah first order. Ini berlaku pada second order. Itu dia punya individual rate lah sebenarnya. Tapi ini adalah individual rate untuk individual elementary. Tapi untuk tahu overall order ni, kita memang tetap kena buat eksperimen yang kita buat initial rate method tu. Kita kena buat eksperimen, kira menggunakan initial rate method. Daripada situ baru kita boleh tahu dia punya rate law yang sebenar. Sebab rate law yang kita deduce daripada elementary step ni adalah rate law for that individual step. Dia tak berkaitan, bukan tak berkaitan lah, tapi maknanya kita nak kena tahu juga apa kaitan dia dengan overall order. So untuk case yang ni, kita punya rate law untuk first elementary step adalah rate is equals to O3 kuasa 1. Yang ni pula adalah rate is equals to KO3 darab dengan O. Okay. Alright. So now, kalau madam tanya,
What is the intermediate? What do you think? What is our intermediate in this case? O. Okay, so yes, kalau kita campurkan step 1 and step 2, nampaknya spesies yang kita boleh cancelkan adalah O. Sebab bila kita campurkan, kita akan dapatlah 2O3 to produce 3O2. So nampaknya O kita kat sini adalah an intermediate. Okay, alright. So last one lah untuk hari ni. Kita tengok satu lagi kat sini. Yang ni, this is sample problem 16.11. The reason why I don't use my slides sebab dia lari kan, formatting untuk topik ni banyak yang lari. So that's why I use my textbooks. Okay, so ini kita ada from sample 16.11. So soalan pertama, dia kata write balance equation for the overall equation. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Dan, oh ya Allah. Kita kena totalkan. Okay, we must sum up the elementary steps. So, can you please tell me species apa yang kita boleh cancelkan? CCl3. Yes. Kita boleh cancel CCl3. Anything else? Cl. Cl. Okay, Cl. Okay, Cl kat belah kiri kat belah kiri kita ada berapa Cl? 2. Ada 2. Belah kanan pun ada 2. Maknanya kita boleh cancel all of Cl. So settle Cl, clear. Okay, ada lagi tak yang kita boleh cancel? Tak ada. Tak ada kan? So yang tinggal adalah Cl2 campur CHCl3 dan dia akan menghasilkan HCl plus with CCl4. So this is our overall equation lah. Okay. So kalau kita tengok jawapan dia patutnya yang ni lah. Okay, sebab Madam dah enlargekan dia punya, sebab ni dalam bentuk foto, so dah tak boleh nak scroll down. Okay, so this would be our overall equation. Jawapan dia untuk A. Lepas tu determine the molecularity for each step. So what do you think? Step 1 tu apa? Unimolecular. Yes. Siapa sebut by tu? Okay. Don't be confused. Walaupun nampak Cl2 tapi kita tengok yang kat depan ni. Kat depan tu. So dia ada 1 mole je kan. So bila 1 mole then it is unimolecular. Okay. Alright. Yes, ada? Ada Haris? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay. Second. By. Yes. Kan ada 1 klorin, 1 CHCl3. Maka dia adalah bimolecular. Alright. Memang part ni dia tak complicated. Very straightforward saja. So nombor 3. Bimolecular. Bimolecular. Okay. And then write the rate law for each step. So bagi tahu kat Madam, what is the rate law for step 1? KCl. 2. Cl2 kena ada juga Okay, betul. KCl2. Step nombor 2. KCl. KCl. CHCl3. Okay. And then step number 3. KCl. CCl3. Alright, that's correct. Okay, so that would be the answer for A, B and also C. Okay, so insyaAllah besok Madam nak sambung. Ada sikit je lagi on the reaction mechanism. Lepas tu kita akan masuk catalyst sikit. Lepas tu kita akan jawab the remaining question dalam tutorial. Ada a few question yang Madam akan discuss dengan korang terus besok. Okay, itu most probably dalam half an hour to 45 minutes sahaja. And insyaAllah lah Madam akan mula topik baru untuk esok So for information, topik baru bila habis topik kinetik ni dia adalah sebenarnya topik terakhir yang melibatkan calculation dalam chemistry 1 dah. Lepas ni topik kita seterusnya dah tak ada calculation lagi. Tapi for information, topik 5, 6 and 7 are closely connected to each other. So maknanya the introduction of topic 5 ni sangat crucial. Korang kena betul-betul faham introduction of atomic structure sebab daripada situlah kita akan pergi ke
topik-topik yang ke depan lagi. Okay, so I really need you to focus. And I'm going to start sharing video dekat Telegram untuk topik baru atomic structure. Nanti kalau ada masa korang boleh tengok dulu. Tapi by right you all fokus dekat lab dululah. Buat dulu virtual lab hari ni ataupun besok. Okay, so tak sempat nak tengok video pun tak apa sebab insyaAllah esok pun Meda akan just go for a brief introduction to the atomic structure. Okay, so just be prepared untuk topik 3 yang terakhir ni. Dia memang tak ada calculation tapi dia banyak lukis. Dia banyak soalan explain macam tu. Okay. Alright. So do you have any other question for today? Ada soalan? Tak ada? No, madam. Okay. Alright. So that's all.